Bismillah bihamdi. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan mubarakatan min indillahi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa kaifal hal ayyuhal musyarikun al-kiram? Alhamdulillah. Kullukum fi sihhah wal Alhamdulillah. afiyah. Kaifa halul usrah? Ana bi khair. Usrati alhamdulillah bi khair aidon. Alhamdulillah. La Alhamdulillah. tahfi. Nashkurullah azza wa jalla ala hadhihi Nashkurullah. ni'mah al-azimah. Anna Allah subhanahu wa ta'ala razaqana as-sihhah wal afiyah wal farag. Wa kadzalika halul usrah, halul a'ilah kulluhum fi khair. Hadhihi min ni'mah min ni'amillahi subhanahu wa ta'ala al-azim. Alhamdulillah. Hayya bina nashkurullah azza wa jalla ala tilkan ni'am wa ghairiha minan ni'am allati la nastati an nuhsiha, la nastati an na'uddaha, lati la nastati an nadhkuraha likathratiha mundu hudurina mundu wiladatina fi hadha dunya ila hadhihi ad-daqiqa allati na'ishu fiha. Ba'da syukri walhamdi lillahi subhanahu wa ta'ala ala azamati ni'amihi wa hayya bina nashkuru pada dhalika wa hayya bina nusalli wa nusallim thaniyan nusalli wa nusallim ba'da dhalika nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa sayyidina wa imam al-anbiya wal bashar, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi alladzi arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala hadiyan ila sirat al-mustaqim, as-sirat alladzi an'amahu Allah subhanahu wa ta'ala ghairi siratal ladzina ghadiba Allahu alaihim al-maghdub alaihim wa ghairi sirat ad-dallin. Ayuha sada wa sayyidat al-kiram, wasalna al-yawm al-jumu'ah. Al-jumu'ah hiya sayyidul ayyam. Al-jumu'ah mali'ah bil barakah. Al-jumu'ah yaumun allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukthira fiha al-istighfar, an nukthira fiha as-sadaqah, an nukthira fiha as-sadaqah wal infaq, an nukthira fiha at-takbir wa tahlil wa ghiriha min al-a'mal as-salihah. Wa amarana Allah subhanahu wa ta'ala fi yaumil jum'ah an nahtarim bi hadzal yaum bi al-a'mal as-salihah mithlu at-tatyib, yani at-istikhdam at-tib li thumma al-ightisal wa badalik at-tanzif al-badan, tanzif al-amakin, tanzif al-masajid wa tanzif yani sahah wa ghiraha hatta tatajalla rif'atu wa tatajalla azamatu hadzal yaum al-mubarak. Baik, Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, di hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kita lanjutkan pelajaran kita dengan judul baru. Ma'anna at-tadribat wa tamrinat lidarsis sabiq
mazala mazalat kathiratan. Latihan untuk pelajaran sebelumnya masih banyak sebenarnya. Masih banyak sebenarnya. Nanti itu kita coba siasati dengan cara ibu-ibu, bapak sekalian mengerjakannya secara mandiri. Taqumuna bitilkat tadribat, ya, taqumuna bitilkat tadribat munfaridina, ta'maluna munfaridina fi kharij al-fasl ad-dirasi. Dikerjakan secara mandiri, kemudian nanti ketika ada waktu kita mendiskusikan hasilnya. Ya, anna ad-dirasah abra asy-syabakah wa abra barnamaj Zoom. Ad-dirasah huna laha hududiyah katsirah. Wa kan hadza ma yumkinuna an naquma bihi fi hadhil awinah al-aminah al-azmah jaihah corona. Ada banyak keterbatasan, kekurangan dari pembelajaran dengan daring ini, tetapi ini yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Nah, nanti kita siasati bagaimana supaya latihan-latihan yang ada di pelajaran awal bisa kita tuntaskan, tetapi tidak membosan kita. Allah namilla li annana daiman nadrus fi nafsi wa maudu. Ya sadah wa sayyidat al-kiram, hadhihi hiya muqaddimah minni. Ba'da taqdim minni nuridu an nuqaddim al-fursah at-taliyah, al-fursah at-thaminah li an nastami' ila ahadin minna alladhi yuridu an yatadarrab 'ala al-kalam bil lughatil arabiyyah. Baik, ayuha sayyid wal kiram, al-an sanastamirru ila al-istima' ila al-mutahaddith aw al-mutahaddithah allati sayatadarrab 'ala al-kalam bil lughatil arabiyyah. Man al-yawm ya Sayyid Ar-Rais? Al-yawm muqaddimah Sayyidah Sri Hastuti. As-Sayyidah Sri Hastuti. Sri Hastuti. Aina hiya? Hal hiya hadarat ma'ana? La hadar au Sayyid Nur Alam. Sayyid Nur Alam. Hal huwa na'am, huwa mawjud. Ustaz, Kaifa haluka ya Sayyid Nur Alam? alhamdulillah. Hal mumkin taftah kamera? Hal mumkin taftah kamera? Saya juga belum bisa mengantarkan bukaan dalam bahasa Arab ini karena saya juga belum siap nih. Baik. Hal hunaka talib akhar? Syukran ya Bukan, Sayyid Bu. Nur Alam. Triana. Udah Bu Triana, Bu. Hal hunaka talib akhar ya Sayyid Ar-Rais? Sayyidah Penny. Sayyidah Fani. Naam, tafadhali. Ya Sayyidah Penny. Belum siap Pak Guru. Maaf. Hal hunaka musyarik atau musyarikah? Hadi ya nama. Sayyidah Sri Hastuti qad hadarat ma'ana. Kaifa haluki ya Sayyidah Sri Hastuti? Alhamdulillah, Ustaz bi khair. Aina anti al-an? Aina anti Al-Johar baru Pak Ustaz. Bait? Al-anti fil bait? Fi Johar baru. Naam, hal anti fil bait fi Johar Baru? Iya. Kam sana sakanti fi Johar Baru? Yang sana fi Johar sana berapa? Sana sana mana? Jakarta Pusat. Aina wulidti anti? Aina mauliduki? Salasah 3 anak. Mauliduki, Maulidur Rasul, tafhamuna Lahir. Maulidur Rasul?
Hal tafhamina maulidur Rasul? Berapa Pak Dek? Ngerti Pak Ustadz. Maulidur Rasul. Apa Hal tafhamina maulidur Rasul? Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maulid Rasul. Maulid. Tafham Pak Ustadz. Maulid, la tafham maulid? Tafham maulid. Anti la tafhamina ma huwa maulid? Maulid. Tak faham maulid? Maulid. La, Ya la Allah. tafhamina maulidur Rasul? Sallallahu alaihi wasallam. Maulid Rasul. Hal tafhamina makna maulidur Rasul? Kata Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maulidun Nabi. Hal tafhamina maulidun Nabi? Maulid Nabi. Ya Allah. Maulid Nabi. Ya Allah. Ya. Jadi kenapa begini loh? Mata. Maulidur Rasul. Kapan Maulid Rasul? Hmm. 12 Rabiul Awal Pak Ustadz. Kenapa? Wa anti mauliduki? Wa anti mauliduki namanya Rasul. Anti Saidah Sri Hastuti. Mata maulidu Saidah Sri Hastuti. Fi Kepuh Poncal. Mata. Mata kapan? Syukran. Hal anti mustaidah litaqdim? Anti mustaidah litaqdim? Yes. Tafaddali ya Saidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaja wa ma kunna linah tadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tirakil ahyar wa mitahil babil yasar sayyidina Muhammadin muhtar wa ali adhar wa asbihil akhyar ada di amil wa ifdoli. Wa ana ahtaram mudarisna al-mukarram al-mutaharam al-ustad Erta wa ana ahtaram sa'adah wa sayyidat kaifa halukum sabahul khair nahnu tilmidu min LBIK uridu wa ta'alamu lugotal Arabi terus lagi ya uhibul lugoti Arabia lanaha lugotal Quran lagi ya lupa uridu an ta'alam ila mudarisna al-mukarram Ustaz
Ertah. Alamana lugotal Arabia fi samna isnani hajihi. Mudarisuna Ustaz Erta alaji akharolana adhalana atoriku ilal jannah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kam kola nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqa ila jannah. Istamia naftadau darsanah ta'alumi bilugoti Arabiyah naftahu bil kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ukadimulakum hajil kursah ila Ustadz Ertah. Tafadhol. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ajib. Jayyid. Mumtaz. Ada takdim. Astanti. Ayuha sadah wa sayyidat, ba'da al-muqaddimah ziyadah min Sayyidah Sri Hastuti, fal yaum haya nabda bi darsina al-jadid. Sanata'allam al-awwal al-qira'ah. Sanata'allam al-qira'ah. Al-qira'ah bimakna at-talaffuz bi al-ahruf al-mawjudah. Ta'allam bimakna at-talaffuz bil kalimah al-mawjudah al-maktubah al-kitab. Thumma ba'da zalik nuhawilu an nafhama madmun hadzal nas, madmun hazil qiraah, madmun hazil qiraah, hadhil qiraah, madmun al faqrat al mawjudah fil qiraah wa al maqal al mawjud fi mawdu' jadid. Yani mazilna nahnu fi mawdu' lidars al hadi ashar, dars al hadi ashar, yani at-taharatu anil hadathil asghar, wa wasalna al-yawm ila al-juz'i tsani. Al-mawdu' yani mawdu'u al-yawm at-tayammum. Wa al-mawdu' fil juz' al-awwal, nahnu ta'allamna an al-wudu'. Al-wudu' wa al-an sanata'allam an at-tayammum. Ayah sadah wa sayyidat al-kiram, hal ta'rifuna, madza ta'rifuna anit tayammum? Madza ta'rifuna anit tayammum? Pakai debu dan batu, Ustaz. Mungkin bil Arabiyah? Ya Sayyidah Rita. Sayyidah Rita ikhlas, mungkin bil Arabiyah? Hajar wa turaba. Naam. Baik, asanti. Al-akhar, madza araftum anit tayammum? Wa ta'ridul ahwal la yatayassar wujudul ma'. Naam. Baik. Al-akhar, madza araftum anit tayammum? Tayamum huwa yughayir ma turab au hijr. Naam. Al-akhar, madza araftum anit tayammum? Qalat Sayyidah Rita al-hajar wa turab. Qala as-Sayyid Abdul Khaliq la yatayassar al-ma.
Qalat Sayyidah Novia. Kalau kedengeran. Mada araftum anit tayammum? Al-wudu ma'a turab. Al-wudu ma'a turab. Baik. Wa mada araftum al-akhar? Sayyid Andi, mada arafta anit tayammum? Hajar. Hajar. Baik. Fa'alta at-tayammum? Bagi obat, cari obat dong. Hal amilta at-tayammum? Ya, Sayyid Andi. Obatku mana? Ini suara Hal amilta at-tayammum? Naam. Ma'amilta. Andi? Ma'amilta. Ustaz. Ma'amilta. Amiltu. Hal safarta? Hal safarta bi at-ta'irah? Naam. Naam. Hal sallaita fit ta'irah? Hal sallaita fit ta'irah? Naam. Naam. Inda shalah fit ta'irah bil wudu atau bit tayammum? Bitayamum. Ada bermakna anta amilta at-tayammum. Syukran. Ada bermakna anta amilta, anta fa'alta at-tayammum. Sayyid Jodi, mata na'mal at-tayammum fi ma'rifatik? Afwan Ustaz, ana la afham. Mata. Kapan? Na'mal. At-tayammum. Tayamum. Kapan kita tayamum? Nggak ada air apa ya? Iya. Buka Google dulu. Pak Jody belum tahu bahasa Arabnya nggak ada. Nggak ada. Laisa Pak. Laisa. Tahu maujud. Pak Jody belum tahu bahasa Arabnya air. Air. Bentar Ustaz, buka kamus dulu deh. Ya Allah. Ini perjuangan kita berat ya. Ini kalau kosakata kita kalau kosakata kita sekarat. Perjuangan kita berat kalau kosakata kata sekarat. Ya, tapi sayang ya, kita kadang-kadang tidak beruntung ya Ibu Bapak sekalian. Di banyak tempat kita belajar bahasa Arab itu kosakata jarang dilatihkan. Ya, jarang dilatihkan kita yang mengungkapkan sendiri, mengucapkan sendiri, kemudian menjawab. Di banyak tempat orang-orang di Indonesia kalau belajar bahasa Arab itu lebih dominan belajar nahwu sorobnya, lebih banyak belajar kaidahnya di banyak tempat di Indonesia. Padahal para ahli mengatakan bahwa nahwu sorob itu kaidah itu seperti garam dan gula. Ibu Bapak kebayangkan kalau dalam kehidupan realita kehidupan kita kebanyakan mengkonsumsi garam dan mengkonsumsi gula, sakit apa kita Ibu Bapak sekalian? Darah tinggi. Sama diabetes. Maka bisa jadi tuh Pak Jody jadi kalau belajar bahasa kayak hipertensi dan diabetes gitu. Untuk nyari alma aja, apa itu alma gitu, jadi bikin tegang. Hanya ingin mencari air dalam bahasa. Kepada teman-teman Pak Jody ya, teman-teman Pak Jody, Bu Penny, Pak Nur Alam periode sebelumnya saya itu sih mengajak menyerukan, mari Ibu Bapak sekalian, kalau bisa nih belajar bahasa Arab kita itu
Jangan hanya belajar nahwu dan sorof, tapi berikan perhatian yang memadai terhadap mufrodat. Nah, tapi begitu sudah selesai lagi ya, sudah selesai lagi belajar bersama dengan kita, kalau kita cerita-cerita, belajar apa sekarang? Muncul lagi cerita kaidah lagi. Besok kita tanya lagi, belajar apa hari ini? Tanya lagi, begitu juga jawabannya, kaidah lagi, kaidah lagi. Sudah bisa Pak? Jadi coba. Mata na'mal at-tayammum. Lama'a. Hal tadzakarta arkan al-wudu ya Sayyid Jodi. Hal tadzakarta. Hal ta'rif arkan al-wudu. Hal ta'rif. Aduh. Ma arkan al-wudu ya Sayyid Jodi. Arkan al-wudu. Rukun fil wudu. La afham. Sayyid Chandra. Tazkur ya Sayyid Chandra arkan al-wudu. Situn. Ya Ustaz. Hal tazkur arkan al-wudu. Situn. Wa hal fi tayammum aidan arkan. Arkan ala aijan ala al-maun. Hal fi tayammum aidan arkan. Arkan sholat. Naam. Hal fi at-tayammum aidan arkan. Sholah. Arkan sholah. At-tayammum. Tayammum. At-tayammum. Arkan at-tayammum. Hal arafta? Sani. Awal. Awal. Nak. Solo. Wujuh. Hakum. Wajah hakum. Semua tangan apa ya tangan? Yadai. Itu ya. Iya. Man lam yatakallam syai'an anit tayammum. Sayyid Sri Hastuti, tafadhali. Kuli syai'an anit tayammum. Ya, ngomongin satu aja tentang tayamum, silakan. Satu kata, dua kata, satu kalimat. Kuli syai'an anit tayammum. Mardon. Naam, tayyib. Asaidah Penny, kuli syai'an anit tayammum. Maridon. Karena sakit jadinya marido Pak Guru. Belum dapat bahasa Arabnya karena belum, Bu Penny belum. Karena Ibu Bapak sekalian ada yang sudah tahu bagaimana mengungkapkan karena. Lianna. Padahal kita sudah belajar, sebenarnya ini kita sudah belajar, ya, sudah belajar di latihan sebelumnya, ya, latihan sebelumnya. Waktu bertanya itu limadza. Nah, waktu pertanyaan, bagaimana kita menjawab pertanyaan yang menggunakan limadza. Dan pada kesempatan itu kita pernah belajar bagaimana kalau kita ingin mengatakan karena. Ada yang ingat Ibu Bapak sekalian di pelajaran pertama kita? Juz pertama, bagian pertama dari judul kita tentang lianna. Oh, lianna. Sebab ya ini sudah ibarat udang mungkin sudah penuh ya memorinya,
dengan ilmu-ilmu yang lain, sehingga untuk memasukkan ilmu baru perlu sabar, nunggu ada yang keluar dulu baru dimasukkan. Ya Said Beni, kul syai'an anit tayammum. Kulu syai'an ayat ala tayammum. Tayamum Siapa sih yang ini? rukun tayamum arba'u. Nah, baik. As-Sayyidah wati kuli syai'an anit tayammum. Doa jangan lupa nah. Ya, wati kuli syai'an anit tayammum. Awalan biniat. Nah, baik. As-Sayyidah Yuniar Karim kuli syai'an anit tayammum. As-Sayyidah Yuniar Karim kuli syai'an anit tayammum. Apa ya? Tak paham. Nah, baik, syukran. As-Sayyidah ditekuli syai'an anit tayammum. Saya. Liana Marut ini karena sakit. Mas aja mas. Mada ya Sayyidah? Mawjud walau kalimah anit tayammum. Baik. As-Sayyidah Triana kuli syai'an anit tayammum. Tayamum badalun wudu. Nah, baik. Syukran. As-Sayyid Nur Alam kul syai'an anit tayammum. At-tayammum huwa hiya darbatul lil wajhi wa darbatu ladaihi. Dorbah, mana makna dorbah? Apa makna dorbah? Dorbah menepuk, memukul. Kaifa taf'al? Kaifa taf'al? Sama ada yang enggak kayak dia. Kaifa taf'al ad-dorbah? Kaifa taf'al dorbah? Dorbah bapaknya. Kaifa taf'al? Kaifa taf'aluha? If'al. Lapasannya susah. I'mal ad-dorbah. Dorban. I'mal ad-dorbah. Enggak, yang nama yang lagi pekerjaan. I'mal. Praktikan. Oh, praktek. Tayammamu ad-dorbah, fakot ad-dorbah. Ad-dorbah, arbatu. Summa wajah lil wajahu. Naam, baik, syukran. Baik. Ya, Ibu Bapak sekalian, dari mukaddimah singkat ini terlihat bahwa Ibu Bapak sekalian sudah sangat populer, sangat familiar dengan tema kita tentang at-tayammum. Nah, ada yang bicara tentang mengapa, ada yang bicara tentang tata caranya, ada yang berbicara tentang apa yang digunakan, ada yang bicara tentang rukun dan sebagainya, menunjukkan bahwa Ibu Bapak adalah orang-orang yang punya wawasan luas, ya, wawasan luas dan mendalam tentang tayammum. Hanya saja yang membedakan antara Ibu Bapak sekalian adalah ada yang sabar, betul, ya, didorong-dorong baru keluar bunyinya. Tapi ada yang hanya dengan satu isyarat, ya, hanya dengan satu isyarat sudah semangat untuk berbagi informasi tentang tayammum menggunakan bahasa Arab. Nah, sekarang pada pelajaran ini, Ibu Bapak sekalian, kita akan mengetahui lebih banyak lagi bagaimana kita mengungkapkan
pengetahuan yang kita miliki tentang tayamum menggunakan bahasa Arab. Walakin fil bidayah antoriki al-qiraah anit tayamum. Nah, Ibu Bapak sekalian, minta kesediaan Pak Ketua, tolong yang teman-teman kita, Ibu Bapak yang jarang sekali kita dengar suaranya, coba supaya didorong untuk bersuara dengan cara membaca secara bergantian. Man al-awal, ya Sayyid Ar-Rais. Said Nur Alam, tafadhol Said Nur Alam. Tafadhol. Syukron. Sampai titik ya Pak, sampai titik. Kalau sudah sampai titik, kita ganti dengan yang lain. Ba'da iza wasol an-nuqtah, iza wasol an-nuqtah, an-nuqtah yang mislah hada, iza wasol an-nuqtah tawaqqaf. Thumma nad'u qaliban nad'u musyarikan akhar li an yastamirra bil qira'ah. Al-wudu'u lazibun lis-salati innaha la taslihu illa bihi bil istasilu ahyanan. Baik. Man ba'da? Saidah Penny, tafadholi. Naam. Al-wudu'u awil gosala gosalu itama yakunu bil ma'i ridu akhwalu la yata yasaru fiha kelihatan tuh Pak Guru. Fiha baca aja ya. Wujuda. Fiha wujuda al-ma'i au yujadu walakin
Min. Min astimalahu. Baik. Syukran. Waman ba'da. Bada Saidah Noviah Nur. Tafadholi. Saidah Noviah Nur. Saidah Noviah Nur. Oh, maaf. Oke. Famaza yasna'ul insanu idzan. Baik. Syukran. Waman ba'da. Bada Said Jodi. Said Jodi. Afwan, yang bawah. Ya. Kot ya. Kot abahullah. Hula. Kot abahullah. Kot abahullahu laha. Al-tayamum payak sidu ila syai'in tohirin min janasa al-ardi min janasil ardi kala apa nih? Cukup skip Ustaz. Kala apa nih? Ya, terus jangan nyerah, terus. Coba. Kala tarob apa nih? Kala tarob. Kala tarob. Kala tarob bah wama yas tamil alaiha min hajiri au taroba. Bener. Kasih koma lagi ya. Khalas Ustaz. Udah banyak. Ya. Nyerah sampai di situ. Ya. Oke. Atali man ya Sayyid Ar-Rais. Anai. Fayadorba faukoha baidiha bibatona kafaiha marotan yamsahu biha wajahahu kullahu wa marotan ahro yamsahu yaha
badaiha ma'a mirro fakoihi. Naam, baik. Waman ba'dak? Ba'da Sayyidah Yuniar. Sayyidah Yuniar? Ya. Tafadholi. Bitamam. Tafadhali ya Sayyidah. Suaranya nggak dibuka ya kali ya? Di depan tuh. Oh, nggak ada orangnya, nggak ada orang. Suaranya belum dibuka kali. Bu Yuniar masih mute. Al-hiya ma'ana? Ya udah, Pak Ustadz tadi kan belum dibuka. Naam, tafadhali. Innama yamumi bina yamumi yasiru insanu tohiron yusoli masa'a minal lapari di lagori di wan nuwafili wal hibati. Baik, syukran. Man ba'daha? Said Abdul Khalik. Tafadhol. Syukran Raisul Fas ala hadhil fursah. La yajuzu tayammum illa li uzri yubihu zalik ammal a'zaru fa ahammuha. Baik, syukran. Man ba'dahu? Said Chandra. Olas. Rokom awal. Iya, iya betul. Al bu'du an makanal ma'i ma fihi an masyaqqaihi wa ta'ab. Baik, syukran. Man ba'dahu? Ba'da Sayyidawati. Al marid au jurjul lazi yahsa ziyadatuhu au ta'akharu sifaihi bistimalil ma'a. Baik, syukran. Ba'daha? Man ba'daha? Ba'da Sayyidah Asriya Dewi. Al-baradul lazi yushabih bihal marad. Al-baradul lazi yuhshabih al-baradul lazi yuhsha min hamaradu bisa ta'amalil ma'i. Baik, syukran. Man ba'daha? Ba'da Sayyid Beni. Tafadhal ya Sayyid Beni. Sayyid Beni. Iftah. Maaf. Nah, Ya. tafadhal. Li khawfu mimma qad yuhdisu dororon fajasmahu au malihi idan zahaba ihdorul ma'a. Ba'da Sayyidah Rita Ikhlas.
Ya, terima Rokum kasih. Komsa. Ya. Siddatul hajjah ilal ma'i lil syarabi aw ghayyarahu mimma huwa dururiyun lil hayati. Kelas. Baik, syukran. Intahaina ayyuhas sada wa sayyidat al-kiram min al-qira'ah. Ba'da dzalika na'udu maratan ukhra ila al-qira'ah ila al-faqrat allati qara'naha qabla qalil. Kita kembali lagi, silakan ibu bapak sekalian menelaah kembali bagian masing-masing dulu sehingga nanti kita bisa diskusi ya. Kembali menelaah bagian dari masing-masing yang tadi sudah membaca bagian tersebut. Apa usaha kita untuk meningkatkan kualitas bacaan kita? Yang pertama, ibu bapak sekalian bisa memanfaatkan bagian akhir dari buku. Ya, bagian akhir dari buku, ya, ibu bapak gunakan, manfaatkan pengetahuan ibu bapak sekalian tentang apa itu. Yang pertama tentang kira-kira ini akan kita cari di huruf apa ya gitu ya. Kira-kira ini kita akan cari di huruf apa. Itu yang pertama. Jika daftar kata di bagian akhir buku belum menyelesaikan persoalan yang kita hadapi, maka langkah berikutnya adalah ibu bapak manfaatkan alat bantu di luar dari buku pelajaran kita. Ya, bisa pakai kamus konvensional maupun kamus elektronik. Nah, silakan. Tapi di sini yang perlu ibu bapak biasakan adalah untuk mengenali karakter bahasa Arab bahwa dalam satu potong rangkaian itu bisa jadi itu terdiri dari beberapa kata. Ya, sehingga nanti ketika mencarinya ibu bapak sekalian akan cepat mencarinya kalau ibu bapak sekalian sudah memahami ini sebenarnya ada berapa kata apa yang saya perlu cari. Misalnya, ini kata yang saya lingkari ibu bapak sekalian, kira-kira ini kalau kita cari di kamus, di huruf apa kita akan mulai nyarinya? Salah. Nah, itu ya. Itu artinya ibu bapak sekalian nanti jangan nulisnya, jangan nyarinya di huruf ba gitu ya. Nah, jangan nyarinya di huruf ba, jangan nyari di huruf alif, gitu ya. Carilah seperti itu. Karena ini bukan satu kata, tapi itu lebih dari satu kata. Hal hunaka istifsar min syarhi ana? Apa ada pertanyaan dari penjelasan saya soal bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan kita di dalam membaca bahasa Arab? Oke, jika tidak ada, maka silakan ibu bapak sekalian manfaatkan waktu yang kita miliki, ya, manfaatkan waktu yang kita miliki hari ini untuk membenahi bagian masing-masing, ya, membenahi bagian masing-masing secara maksimal sehingga nanti kita bisa berdiskusi. Setelah ini ibu bapak sekalian, kalau ibu bapak antum tastakhdimuna qalamar rasos. Kalau ada pensil, gunakan pensil untuk memberi tanda baca. Untuk saat ini boleh ya, berikan tanda baca dengan pensil sehingga nanti ibu bapak sekalian ini kesempatan ibu bapak sekalian untuk menerapkan, mengaplikasikan, mempraktikkan segudang pengetahuan, segudang kaidah yang ibu bapak sudah miliki. Pada dzalika saya yatimmu al-hiwar wal munaqashah baini wa bainakum. Setelah itu nanti kita diskusikan bersama. Ya, Pak Guru. Baik, ayah sada wa sayyidat al-kiram, liman lam yantahi bil mutala'ah al-fardiyah, fa alaihi an yastamirra fi waqtin akhar. Insyaallah fi liqa'ina at-tali sanastamirru hadhil qira'ah al-mutala'ah. Insyaallah fi liqa'ina at-tali. Baik, wa al-yawm naktafi bihadzal qadar ayuha sadah
والسيدات الكرام نكتفي بهذا القدر وأنا أشكركم جميعا جزيل الشكر على حسن المشاركة على حسن الاستماع وعلى الاهتمام الكبير وحماسة. أشكركم على الحماسة الكبيرة لتعلم اللغة العربية. نشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة وبعد ذلك هيا نشكر بالحمد لله. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hada minni wa astaghfirukum ala taqsiri fi taqdimil mada. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Ila liqa biiznillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.